अरे बॉस अरे हाँ तो ये तो महाराजा महेंद्र प्रतापंकर फार्म हाउस अरे मंजूरीटा मुझे एठी आसी कथबार्ता अनेक मुहे सारी से आज कथा मध्य देखते से फार्म हाउस रे तमर मोर भेट हेब मो मन कौच से मंजूरीटा मते धक्का दे नहीं तो हाँ ठीक अच्छे कथा जिते बेले मु निश्चय ताको एठी अपेक्षा करी बस जेमितिरे मध्य अपेक्षा करने को पड़ेगा। हेलो अरे बाबा कौन भावुच कौन करबी आज होची पवित्र राखी पूर्णिमा राखी बांधिले से डेरी हो गला। हेलो ए मंजू अरे मु तुमको अनेक समय है अपेक्षा करिछि पुणी तमे एठी आसी कहिछ सेपटे राखी बांधु थोड़ी डेरी हेछि। हेलो ए मंजू अरे केमिति राखी अरे तमे परा मो प्रेमिक और मु तुमको बहुत भलो पाए। हाँ मंजूरी हेले नागराज मु मध्य तुमको बहुत भल पाए आमे तो अनेक थर ए फार्म हाउस रे भेट ही सारी। हाँ निश्चय मंजूरी हेले गोटे कथा नागराज अरे को कथा मु ना गोटे बहुत बड़ पाप करिछि। अरे पाप करिछ हाँ अरे केमिति क्या पाप को पाप मने अच्छे ना नागराज तुमको ठीक गत वर्ष झिपी झिपी वर्षा मेघ किटी अंधार राति तुम सहित यही फार्म हाउस रे भेट होइथिली से दिन ठू मु गर्भवती थी से छुआ को जन्म करे मो से अनाथ आश्रम बाड़ी पटे फिंगी दे आसी सेटा होची बड़ पाप मने अछि ना। मने पका है साथी से दिन कथा को गर्भरे रखी तुम्हारे से रक्त को मने पकाओ है साथी से दिन कथा को गर्भरे रखी तुम्हारे से रक्त को अरे कौन है जानी गले बड़ भाई
ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଗରାଜ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ତମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତମ ଗର୍ଭକୁ ମୁଁ ସିନା ପାପ କରିଥିଲି ହେଲେ ସେ କୋହଳିଆ ଶିଶୁଟା କଣ ପାପ କରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରି ସେଇ ବାଡ଼ି ପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲି ଆରେ ଏଇ କଥା ମନେ ପକେଇଲା ବେଳେ ମୋର ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଏ ମୋ ଦେହର ଲୋମଟା ଟାଙ୍କୁରେ ଉଠେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବିନି ନାଗରାଜ ମୁଁ ମରିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି ମଞ୍ଜୁରୀ ଏମିତି କିଆ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି ଅରେ ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ଏ ନାଗରାଜ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଓ ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବନି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି अरे ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନିଜର କରିନେବି ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରି ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ତମକୁ ମୋ ଅଙ୍ଗନାୟିକା ସତି ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି अरे ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଯାହା ହେବା ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭେଟ ହେଇଛେ ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇ সময়ଟାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ସତରେ ନାଗରାଜ ତାହେଲେ ଆସ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆରେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି अरे शीघ्र चली आस ए आकाशर जह्न आसी मो हाते आजी पड़िछि ए आकाशर जह्न आसी मो हाते आजी पड़िछि मु छाड़ी देवी केमिति आस आस गो मो साथी तुम जानिछ ना हे आकाशर जह्न मो हाते आसी पड़े आकाशर जह्न मो हाते आसी पड़े मु छाड़ी देवी केमिति आस आस मो जीवन यौवन केवल तमर हाँ निश्चय मञ्जुरी ए जीवन यौवन सबु तुम तुम प्रेमे पागली तुम्हें तो जानी धन तुम प्रेमे पागली
আলবা মঞ্জরি মঞ্জরি আলবা মঞ্জরি ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସେଇ କଥା ତତେ ପଚାରେ ତମେ ଏ କଥା କହିବାର ମାନେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଲୋ ମା? ମଞ୍ଜରି ମୋର ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଉଛୁ ମଞ୍ଜରି। ମଞ୍ଜରି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ছি 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 ମଞ୍ଜରି ମୋର ଆଖି ଥାଉ ତୁ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମଞ୍ଜରି। ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା ଭାଇ। ମୁଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଣାକର ନାଗରାଜକୁ ମୋ ମନ ତନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମଞ୍ଜରି ମୋର ଭଉଣୀ ହେଇ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପର ଭଉଣୀ ହେଇ ତୁ ମୋର ଏଇ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମଞ୍ଜରି। ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁ ତାକୁ କହିଦେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି, ନଚେତ୍ ଏଇ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି କଳା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା ଭାଇ, ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ନେହୁରା ହଉଛି ଭାଇ। ତମେ ଯାହା କହିବା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ କରୁଣାକର ନାଗରାଜକୁ ମାରିବା କଥା କୁହନି ଭାଇ। ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମଞ୍ଜରି ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ମୁହଁରେ କହିଦେ ଏ ରେ ଅଇଠାକୁଆ କୁକୁର ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି, ଆଉ ତୁ ସେଇ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ହଉ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି। ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କଣ କରିବି, କେମିତି କହିବି ତାକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ତମେ ହିଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଶୋଇଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମଞ୍ଜରି, ଅନ୍ତତଃ ତମେ ମୋତେ ଡାକି ତ ପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି ତୁମେ ବୋର ହେଉଥିବ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ମଞ୍ଜରି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ନ ପାଇ ଏକା ଏକା ନିଶ୍ଚୟ ବୋର ହେଇଯାଉଛ। আর তুমি কিয়ে কি তুমি কিয়ে ମୁଁ ଉଠେଇବି ତମକୁ। ଆରେ ମୁଁ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିନ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କିଏ। ହେ ମଞ୍ଜରି, ଆରେ କଣ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି
करुणा कर नागराज तम प्रेमी को आउ तबे कहछ तुम्हें कि मु चिन्हिनी अरे तुम मते फटा करू ना तो तमे कौन भावुच कि मु तुमको भल पाउछि एटा तमर गोटे स्वप्न माने अरे आम बड़ घर झील मानकर प्रकृति ही सैया आम तुम परी छोट छोट घर पुआ मानक आम प्रेम दल पकई निज काम हासिल कर सारा पर एमती अधा रास्तार छाड़ दे चली जाओ मंजूरी अरे तुम्हें सब कौन कही चलुछ अरे कही दियो तुम्हें मत भल पाओ मो तुम प्रेमिका बनी समस्त कही दियो प्रेमिका तू हेउचु आम घर ऐठा क्या कुकुर तू हेउचु आम घर चाकर पुणी भाभी पार्छ पुणी तोते भल पाइबे भल हरे तमे एमिति कथा कहि पारुन मो पुणी तम घररो ऐठा खिया कुकुर तमे हेउचु आम घर ऐठा क्या कुकुर अरे अरे एमिति कहीं हो अरे मो परा तुमको भल पाए और तुम मत भल पाओ तुमको नहीं मु अनेक स्वप्न देखी सारी और तुम मते नहीं अनेक स्वप्न देखी सारी तथापि आज तुम कहूछ हेटा गोटे बड़ घर झीर रहस्य माने बड़ घर झील माने एमिति छोट घर पुआ मान भल पाई ताको भूली जावाटा तांकर गोटे अभ्यास ना मंजूरी एमिति भूल काम करनी अरे मते तमे जा चिन्हेन मते जदि तमे धक्का देछ ताहले परिणामटा बहुत भयंकर हबो पुणी एमती भाविया हूँ तुम भूल एमती तुम आगर अनेक पिला भल पाई मंजू अरे तुम पुणी अनेक पिला सहित अनेक रचनी बीते सारी तमे तमे गोटे बाछे झियो नष्ट चरित्र झियो तमे गोटे कुड़ा कराउनी
समय कही अरे मु कहली ना तुमको मु भल पाइनी माने पाइनी तुम कहीं केमिति होच हे मंजरी अरे मो तुमको कहू कहू अनेक कथा कहीदे तमें बोधी क्षमा कर मो तुम गोड़ थोड़े से बच मो प्रेम को मत फेरे दियो मंजरी मो भल पाइब मत फेरे दियो मंजरी हाँ जानी मो गोटाए चाकर कहीं राजा घरे मो महामंत्री भाव में कम कर मो गोटाए चाकर हे चाकर को तुम दिने भल पाउथिल मंजरी कौन है तू मोर मंत्री को एमती कहीं भर्सना कर कथा कौन भाई देखला से होची आम घर चाकर आ गोटे मंत्री आई से पुणी मते मते कहूची तुमको भल पाउची बदमाश बेईमान महाराज मोर ओइठा के कुकुर होई मोर भौणी मो इज्जत पर हाथ लगाउछो महाराज बाहर जा बेईमान बाहर जा तोते मो मंत्री पदर बहिष्कार कली ना महाराज एते भूल महाराज वो आपणको महामंत्री आपणको वृत्त फिके चाकर हे महाराज गोटाए चाकर को आपण एमती राज्य बहिष्कृत करंतुनी मोर ओइठा के कुकुर होई मो इज्जत पर हाथ लगाइबो बाहर जा बेईमान गोताड़ी घर बाहर कर देबे ना महाराज मु आपणको राज्य छाड़ी कुआडे मध्य जीविनी मु आपणको पाखरे रहिबी महाराज आपण मते क्षमा करिबे मु आपणको छाड़ी हाउ मंजूरी को छाड़ी कुआडे जाई परिबी भाई जमारू भी नहीं एमती मर्द को क्षमा कर दरकार नहीं ताकू तमे हम राज्य बाहर कर दियो बाजे जिया पाई बादी हेरली भल पाइली बाजे जिया पाई बादी हेरली भल पाइली बाजे जिया पाई बुमारी हारी
নিশ্চয় এই মঞ্জুরি হচ্ছে গোটায় বাজিয়েছি সে বাজিয়েছি মতে দিলে କହିଥିଲା ତମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢି ହେଲେ ହେଲେ ଆଜି ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ଆରେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଅଇଠା ଖାଇଛି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି କହିପାରିଲ ମତେ ଅଇଠା କିଆ କୁକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମଞ୍ଜୁରୀଟା ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜେ ଝିଅ ଆରେ ହଁ ସେ ଗୋଟାଏ ବାଜେ ଝିଅ ସେ ବାଜେ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେମର ବାଜି ହରିଲି